कथे बोल एक बार हरि बोल और एक बार हरि बोल और एक बार हरि बोल। साधु सूर्यजन माने पंडित गण माने युवक बंधु माने माँ मौसी माने भारत वर्षर उपाधि पाई मोर कुनि कुनि पिला माने आजिर जो केनाल उपरे त्रिनाथ देव विजय कर आज जन्म उत्सव वार्षिक बाहुड़ा अरे आज पदार्पण करथिले तेणु आज आविर्भूत है संगे संगे माँ तारिणी जगत जननी माँ आविर्भूत होती एवं मोर ता पछे पछे नवग्रह उपस्थापना होती तेणु मोर जे कि ज्योतिर्लिंग भी स्थापना कर परम ब्रह्म रूप ब्रह्म निराकार ब्रह्म ज्योतिर्मय ब्रह्म ऊपर आज केनाल मध्य आज विराजमान कर चिंतामणीश्वर केनाल रोड। अच्छा अच्छा बोल एक बार हरि बोल और एक बार हरि बोल और एक बार हरि बोल। गणे नारायण रुद्र अंबिके भास्कर तथा भिन्न भिन्न न कर्तव्य पंचदेव नमस्तुते। परम ब्रह्म निराकार ब्रह्म ज्योतिर्मय ब्रह्म स्वरूपाय ब्रह्म निर्गुणाय पुरुषाय नमो 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 धर्म बंदे बंद गंगा धर जगत जननी बंदे गणेशावर बंदे आदित्य देवता सर्व नवग्रह बंदे जश दिगपाल दिग गजस पितुलोक देवलोक ये ब्रह्मलोक बासी पितु सत्य लोकचित नमे सर्वऋषि राधा कुसुन सीता राम लक्ष्मण भरत महाप्रभु प्रेमी वीर सुग्रीव मैत्र विभीषण जनक वशिष्ठ विश्वामित्र राम माता वंदे दास रथ दास हरि बोल वंदे वृंदावनेश्वरी वंदे वृंदावनेश्वरी हरायुध देव मोर हरायुध देव देवकी यशोदा करे देवकी यशोदा करे नंद वासुदेव मोर नंद वासुदेव
ରସାନ୍ତଳ ସପ୍ତ ପାତାଳ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ନାଗରାଜା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବନ୍ଦନାଟି କଲେ ନାଗପତ୍ନୀ ଦେବଦାସୀ ସର୍ବଜୀବ ନମେ ସର୍ବଜୀବ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ତୁମକୁ ପ୍ରାଣମେ ସର୍ବଜୀବ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ତୁମକୁ ପ୍ରାଣମେ ସର୍ବଜୀବ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ତୁମକୁ ପ୍ରାଣମେ। ନାଗପତ୍ନୀ ଦେବଦାସୀ ବନ୍ଦନା କରୁଛ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଇଛ ପାଣି ପାଖରେ ବନ୍ଦନା କରୁଛ। ଜାଣିପାଇଲ ନା হ্যাঁ বন্দনা করুছ হ্যাঁ সাপ গাড়ুর বাহারি আসব পানি যদি ঠিয়া হব জানি না ইয়ে ওড়িশা কহিব মোর বসিছন্তি আজি নিখিল উৎকলর মহাপ্রভু কহিলে অত্যুক্তি ହେବ না বসিছন্তি সুনামধন্য গায়ক ভুবনেশ্বরর আসিকি କିଏ ବଙ୍କୁ ବାବୁ ବସିଛନ୍ତି ଆମର ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାଁ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ଇଏ ଆସିଛନ୍ତି ପୁଅ ଦୈତାରୀ ବାବୁ ନାଇଁ ଦୁଶାସନ ବାବୁ ଆପଣ ମାନେ ମୋ ସାଥିରେ ଆଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କରିବାକୁ ବାବୁଲା ବାବୁ ଆଇଛନ୍ତି କୋଉଠୁ ଅଡ଼ଶପୁର মণিকুণ্ডা বোপালো নাগত নাই কোন কহিল মা মানে যেতবেলে হাত থই নিয়ন্তি নাই কোটি হাত থুন ওটি পুଅ মুন্ডরে কোন হই যায় বৈকুণ্ঠপুর জানি জানি ভজন জানিন যদি শিখিବାକୁ পড়িব পানি পাখারে দেখ সন্ত কবি ভীম ভাই গোটিয়ে পদ কহিলে কোন কহিলে সন্ত কবি ভীম ভাই নাই পানি বলতে হাত পানি বলতে নর্দমা পানি বলতে নাই নাল পানি বলতে গঙ্গা পানি বলতে কোন হাত নাই পানি বি নাই মু কৌনি আপনার সন্ত কবি ভীম ভাই কইলে কইলে পদ পানি নাই প্রথম ধাক হ্যাঁ মু কইলি বাবুলা বাবুকে দেইছিলি সে কিছু আমুকু জ্ঞান কহিবে নাই কোন বাবুলা বাবু তুমি কহিল হ্যাঁ কোন কহিল তুমি সন্ত কবি ভীম ভাই কইতেছেন গোটিয়ে পদ কাটি দেলে কলে পদ পানি নাই গাঙ্গু ধরিব কিয়ে বাবু রে হেমন্ত ব্রহ্ম স্বরূপ দেখানো এতে কবি আনিয়া কোন দরকার পদেকে নিস্তরি বিমুহি এতে সাধনা দরকার না নাই পড়িবি উঠিবি মুন্ডিয়া মারিবি ইয়াকু ডাকিবি তাকু ডাকিবি কোন দরকার নাই সন্ত কবি পদরে কাটি দেলে না কোন কইলে হাত নাহি হাত যাহাকু কহନ୍ତି পানি তাকু কোন নাই সন্ত কবি কোন কইলে সবু যাক কাটি দেলে তম গ্রন্থ দেখিবা আরো পাড়ি কি কোন হব মু বেশি সময় টিকে আড়ে মুন্ড রহি যাউছি তেনু সন্ত কবি কইলে কোন বলে পাদ পানি নাহি তাকু ধরিব কিয়ে বাবু রে ধরিব কিয়ে হেমন্ত ব্রহ্ম স্বরূপ দেখানো রহি যাও চাপি দিও বর্তমানে উত্তরী সহিত বাবু মানুষ সম্মান করা যাবে আচ্ছা ফুলমাল তো আনিলে নে আনিছ
ଆଜ୍ଞା ମନେ ହଉ ଆଜ୍ଞା ହଉ ଠିକ ଅଛି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡେ ଆମେ ପାଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାଇଁ ସେଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଆଜ୍ଞା अच्छा अच्छा ସେଇଠି କହିଲେ आहा ମହାପୁରୁଷ अच्छा अच्छा ସନ୍ତ କବି କହିଲେ କହିଲେ? ତାର ପାଦ ନାହିଁ ତା ପାଣି ବି ନାହିଁ पानी नहीं ପାଦ ବୋଲନ୍ତେ ପାଦ पद ପାଦ ବୋଲନ୍ତେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦ पद ଏଇ ए ବାବୁଲା ବାବୁ ପାଣି କଣ ନର୍ଦ୍ଦମାର ପକେଇଦେଲ ଏଇ ପାଣି ଫଟାଇବ हे ଜାଣିନ ମୋ କଥା ଓଡ଼ିଶା ଜାଣିଛି अच्छा अच्छा ନାଇଁ ପାଣି ଯୋଉ ଷ୍ଟେଜକୁ ଯିବ ତମେ ଜାଣିଛ କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ कौन कहले ପାଦ ହଉଛି ପାଦ पद पद ପାଣି ହଉଛି ହାତ हाथ ନାଇଁ ପାଦ ପାଣି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଧରିବ କିଏ ये ତେମେ ଧରିବ ହେଇ ତେମେ ଧରିବ ना 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 ଛୋଟିଆ କଥାଟା ନାଇଁ ତେମେ ଧରିବ ଧରି ପାରିବ ନାହିଁ ना ନା ଯୋଗୀ ଋଷି ତପୀ ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ अच्छा अच्छा ଛାଡେ ଦଉନ ବାପ ମାନେ ବସୁଛନ୍ତି ସବୁ ହଁ ତେଣୁ हाँ ପାଦ ବୋଲନ୍ତେ ପାଦ पद ପାଣି ବୋଲନ୍ତେ पानी बोलते हाथ ହାତ अच्छा ସେ अच्छा କହିଲେ ପାଦ ପାଣି ନାହିଁ ତା ଭୀମ ଭୋଇ କହିଲେ कौन कहले ପାଦ ପାଣି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଧରିବ କିଏ ये ହେମନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖା ନ ଯାଏ देखा न जाए ହେଇଟି नानी ଅନାନି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପେଟଟା ଫିଟାଇ କହୁଛି ଗୋଟା नहीं तक पेटा पिटाई कहूची गोटा ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପେଟଟା ଫିଟାଇ କହୁଛି ଗୋଟା नहीं तक पेटा पिटाई कहूची गोटा ବାବୁଲି ବାବୁ ତା ପେଟ ନାହିଁ ना ତା ଅଣ୍ଟା ବି ନାହିଁ नो 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 ତମେ କଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲ आहा ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ତମ ଶରୀରରେ କିଏ ये से ନାଇଁ ଗରୁର ପଛରେ ଦେଖ ଦିଶୁଚି କଳା ଶ୍ରୀମୁଖ गरुड़ पछरे देखो दिसुची कळा श्रीमुख କହଇ ସାରିଆ ବିକ कहाई सारिया बिका ଏଇଠି ମୋ ବଳରାମକୁ ପାଇଲ चका मन चाल दिबा चका नयन देखिबा चका मन चाल दिबा କହଇ ସାରିଆ ବିକ ବଳରାମକୁ कहिबा ବଳରାମ କିଏ ବା बलराम किए मरिगले आम गाँव ହେଇ! ବଳରାମ କିଏ ତମ ଗାଁରେ ମରିଗଲେ ଇଏ ବଳରାମ କଣ ପାଇଁ ମରିଗଲା ଜାଣିଛ कहीं की मरिगले ତା ଦେହରୁ ବଳ ପଳେଇଲା ବୋଲି ମରିଗଲା अच्छा अच्छा ନାଇଁ आहा ବଳରାମ କିଏ ये से ତା ଦେହରୁ ବଳ ପଳେଇଲା ପଳେଇଲା। ହେଇଟି ବାବୁଲି ବାବୁ ତା ଦେହରୁ ବଳ ଗଲା ବୋଲି ସେ ମରିଗଲା मरिगला ଆଗେ ଚାଲେ ବଳଭଦ୍ର ପଛେ ଚାନ୍ଦ ମୁହିଁ मुही ପଛରେ ଆସୁଛି କାଳିଆ या ଗହଳି ଲଗାଇ लगाई लगाई ନାଇଁ ବଳ ତାର ପଳେଇଲା ବୋଲି ତମ ଗାଁରେ ବଳିଆ ମରିଗଲା अच्छा अच्छा ନାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ जगन्नाथ ଜଗିଛି कोठी जगिची ଆରେ ତମ ଦେହରେ ଯିଏ ଜଗିଛି आहा ସିଏ ପୁରା ଜଗନ୍ନାଥ ये जगन्नाथ ସିଏ ଯଦି ବଳିଆ ହେଲା ବଳ आहा ଜଗିଛି ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥ जगन्नाथ ଆରେ ସୁଦର୍ଶନ सुदर्शन ଶିଶୁ ମୁନା ଯା ମୁଁ କହୁନି ଶିଶୁ ମୁନା ଦ୍ୱାର ଗୋଟି ସୁଦର୍ଶନ ସେ ପ୍ରକାଟି सुदर्शन चाहा गोटी सुदर्शन चाहा गोटी ସୁଦର୍ଶନ ଆଗ ଯାଏ हाँ ବଳରାମ ଯାଏ ତାପରେ हाँ ବଳ ଚାଲିଗଲା हाँ ସୁଦର୍ଶନ ଚାଲିଗଲେ ପଛରେ ଆସୁଛି ଶକ୍ତି ମା ଶକ୍ତି ଯଦି ତମ ଦେହରେ ଅଛି ତୁମେ ଜୟ କରିପାରିବ हाँ ଶକ୍ତି ଯଦି ନାହିଁ
তেমେ জয় করে পারিব না 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 নাই হব ওহো তেণু শক্তি হচ্ছে সুভদ্রা বেশ নাই জগন্নাথ বলভদ্র সুভদ্রা সুভদ্রা সন্ত কবি কলে এই বাবুলি বাবু সে জগন্নাথ নুহ পুরীর জগন্নাথ নুহ আউ আরে এইটি জগন্নাথ তম পাখে অছি দেখিল ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥର ଆଜି ପୂଜା ହଉଛି ହଁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ସେ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ସୁଭଦ୍ରା ନାଇଁ ଟିକେ ତାଳି ମାରୁନ ପାଣିଟା ବୁଢା ହେଲାଣି ଜାଣିପାରୁନ ଉଡାଲେ ହଁ କି ନାଇଁ ଟିକେ ତାଳି ଆସିଲେ ମୁଁ କହିବି ନା ହରି ବୋଲ ନାଇଁ ହଁ ତେଣୁ ସିଏ ଜଗନ୍ନାଥ କିଏ ନା ଯିଏ କି ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ଚାଲିଛି ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି ବାବୁଲି ବାବୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ହଁ। ତା ନାଁ କଣ ନା କଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳରାମ ରାମ ନାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ସୁଭଦ୍ରା ସେ କୋଉଠି ରହିଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଭୀମ ଭାଇ କହିଲା କାହିଁ ଛାଡୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଖେଳଉଛୁ ବା ଟିକେ ପଳେଇ ଆସୁନ ଭିତରକୁ ଭିତରେ ଦେଖ ଭିତରେ ଭିତରେ ଦେଖେଇଲ ବାହାରେ କିଛି ନାହିଁ नो 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 ଭିତରେ କିଏ तुर्की ସେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ସିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା सुभद्रा ସନ୍ତ କବି କହିଲେ ଭିତରେ ଦେଖେ देखे ବାହାରେ ଦେଖେ ଦେଖା। ଭିତରେ କଣ ଅଛି ଅଛି ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ଯିବନି ନା ମୋର ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି ହଁ ଭାଇ ତାପରେ କଣ ଅଛି ସାନ ଭାଇ କହିବେ ନାଇଁ पड़िबो पड़िबो धीरे ତେଣୁ ତାପରେ ଦେଖାଯିବ ଭାଇର କଥା ଏଇଠି ରହିଲା ସଂଶୋଧନ କରିଦେଲି କହିଲେ ଯିଏ ସନ୍ତ କବି ଭୀମଭୋଇ କାଟିଦେଲେ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ କଣ ଯାଉଛୁ ପିଣ୍ଡୁକୁ ଦେଖୁନୁ पिंड पिंड ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ମହେଶ୍ୱର। ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ସୁଭଦ୍ରା। ତାର ବାଉଡା ହଉଛି ଆରେ ତୋର ବାଉଡା ହବ ଆରେ ତୋର କେତେବେଳେ ହବ ତୁ ଜାଣିପାରିବୁ ନାହିଁ ना 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 ନାଇଁ ତାହେଲେ ଏଇଠି ସନ୍ତ କବି ତାକୁ ରାୟ ଦେଲେ କହିଲେ ନାଭି କମଳରେ ବ୍ରହ୍ମା ବେଦାନ୍ତପତି ହୃଦୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବସି ଅଛନ୍ତି हृदय रे जगन्नाथ बसी अछंती हृदय रे जगन्नाथ बसी अछंती ଏ ତୋ ଦେହରେ ଦେଖୁନୁ हां ତୋ ବାପା ପୁରା ବ୍ରହ୍ମା ତୋ ମା ପୁରା ବିଷ୍ଣୁ विष्णु ଘରେ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର महेश्वरा ଆଁ? କିଏ କହିଲେ ମହେଶ୍ୱର ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଭଦ୍ରା ତେଣୁ ବାପ ହେଲେ କିଏ ବ୍ରହ୍ମା ब्रह्मा ମା ହେଲେ विष्णु ରେ ମହେଶ୍ୱର ଭଲ କଥାଟି ଆମର ସାନ ଭାଇ କହିଲେ आहा ଏ ବୁଢା ଲୋକ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ କରିବ କଣ ଇଆଡେ ସାଡେ ଟିକେ ବୁଝିକିରି आहा 4-5 ଦିନ ହେଲାଣି ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ନାହିଁ ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି आहा ଭାଇ ଠିକ କଥା होइचंती ମୁଁ କହୁନି ଭଜନ ସର୍ବସାରରେ କହିଲେ ଜ୍ଞାନ ଏକାକ୍ଷରରେ ଲେଖା ହେଇଛି अच्छा କହିଲେ ଯାହାକୁ ତୁ ବିବାହ ହେଲୁ ଶାଢୀ ଶଙ୍ଖା ଦେଇରେ सारी संका दे ଏଇ ତୁ ଦେଖାଉଥିବ କାଳ ରୂପୀ कोई तो देखावती काला रूपी होई रे भला काला रूपी होई कोई तो देखावती काला रूपी होई ତାହେଲେ ନାଭିରେ ରହିଲେ ବ୍ରହ୍ମା मां ନାଇଁ ଭୂତୁ ପିଣ୍ଡ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ମଣିଷ ମରିଗଲା ପରେ କହିଲେ ତାର ହାର୍ଟ ସରିଗଲା ସେ ଚାଲିଗଲା चली गले କଣ କହୁନାହାନ୍ତି କାହିଁ ପୁନ ବାବୁ ଚୁପ୍ ହେଇ ବଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଆପଣ କାହିଁକି ସେମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଇପାରିନି ଆସିବା ପାଇଁ अच्छा अच्छा ଯାହା ହଉ ଆସିଛନ୍ତି ହଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି आहा ନାଇଁ आहा ତେଣୁ ମକୁ ବାବୁରିକି ଆସିଛନ୍ତି ମତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମ ଧନ୍ୟ ଗାୟକ ସେମାନେ ତେଣୁ ଆମେ ତ ବୁଢା ହେଲୁ ଆମ ଅନ୍ତେ ସେମାନେ ଉଠିବେ हां ନାଇଁ ଯାହା ହଉ ସେଇଠି କହିଲେ ନାଭି କମଳରେ ରହିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ब्रह्मा ଭୂତୁ ପିଣ୍ଡ ରହିଲା ଜଗନ୍ନାଥ जगन्नाथ କଣ୍ଠ ଚକ୍ରରେ ରହିଲେ ସଦାଶିବ हां गंजे टाणु
ମତେ କଣ ସେ ତାଙ୍କର ମଞ୍ଜେଇ ନାଇଁ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆଗକୁ ଯାଉ ନାଇଁ ଯାଉ ଆଗକୁ ଯାଉ ଯାଉ ବୋଲେନ ଦେଖବାର ହରି ବୋଲ 22 ପାହାଚ କଥା ଟିକେ କହୁଥିଲେ ଭାଇ ହେଇଟି ବୋଲ 22 ପାହାଚ କଥା କହୁଥିଲେ ହଁ ଏଟା ପୁରା ବାପା ଏଟା ଓଲଟା ବୃକ୍ଷ ଓଲଟା ବୃକ୍ଷ 22 ପାହାଚ କୋଉଠି ଅଛି କୋଉଠି ଜାଣିଛ ତମେ ଭିତରକୁ ଦେଖୁନ ପଦାରେ କଣ ବୁଲୁଛ ଭିତରେ ଦେଖୁନ ଖାଲି ଚାରିଟା ପାହାଚ କଥା କହି ଦଉଛି ତମେ ଜାଣିନ ହଁ କହୁଛି 22 ପାହାଚ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଛି କୋଉଠି ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ତାଳୁ କିଏ ଲେଖିଲେ ବ୍ରହ୍ମ କବଚ ଲେଖିଲେ ବ୍ରହ୍ମ କବଚ हे भाई ମୁଁ ଟିକେ ସୁଚେଇ ଦେଇ ଯାଉଛି ତାପରେ ତା ଭିତରକୁ ଯଦି ଯିବ ପାଣି ଲାଗିବ ଆଜି ଆଉ ହାବୁଡେ ପଡିଛି ଆଉ ଫଟେଇବି ଆଉ ଫାଟିବ ନାଇଁ ସେଇଠି କହିଲେ ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ତାଳୁ କହି ଦ୍ୱିତୀୟ ପାହାଚ ଲଲାଟଇ ତୃତୀୟ ପାହାଚ ଚକ୍ଷୁ କଲା ଚତୁର୍ଥ ପାହାଚ ନାଶା ହେଲା ପଞ୍ଚମ ପାହାଚ ପାଟି କହି ଏମିତି ଯାଇକିରି ନାଭି କମଳ ହୃଦପିଣ୍ଡ ଝିଅରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ଓଲଟା ବୃକ୍ଷରୁ ଗଣି ଆଇଲେ ତାର ତତ୍ତ୍ୱ ବାପ ପାଇପାରିବ ନାଇଁ ଏଇ କଥା ଗୋଟିଏ ଆଜି ଏଇଠି ରହିଲା ସାନ ଭାଇ କଥା ମୋର ମନେ ପଡିଗଲା ସାନ ଭାଇ କଥା ମୋର ମନେ ପଡିଗଲା ସାନ ଭାଇ କଥା ମୋର ମନେ ପଡିଗଲା ସାନ ଭାଇ ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ତାହାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଠିକେ ଠିକେ କହିଲେ ଦୋଷ ଥିଲେ କ୍ଷମା ଦେବା ମୋର ନର ସ୍ୱାଇଁ ଟିକିଏ ତାଳି ବଜାଇ ହରି ବୋଲ ଦେଇ ହରି ବୋଲ आनंद खवार हरि बोला हरि बोला हरि बोला हेलो हेलो